Class 5 students ang mala tinang atang new chapter number 2 Roman numerals ko lang atang ika discussion sale Roman numerals kya kita na class 4 tinang ko ngata topic chiyot pinhala tangata drink check detail na ata silchi sinok kya ika goma Roman numerals po kazo yung do koi rules chiyot kya pati u kya hago chuha wale tene teo hago na kya Roman vesang kya dasa 10 11 tezu ngata check kya use chen yot nok ta ina ko ngata I formula ketenang rules po hago na hala ya formula zina ya rules na teo hago na kya ketenang baki ngata number bigger number unifia ngata Roman digits po lamo chano hagwa te felde mo justinyon Roman numerals ta Roman numerals men ngata ketenang kazo ketenang bings tino zina ta Roman se Pinkston hawa and history discover joshkia Romans many centuries ago ngata tingun ngunja ngata Romans ketana Roman numerals ngata Pinkskia swale ka okte pinkane Roman numerals po ketana darung ngata ketana dang diri time ka ngata te number ho use chan okzran hawa ta ketana khoina ko ngata basic symbols samyot yakna 7 yot kya hawa ta ngata stilo goma ta ngata Roman numerals po Pinkskia Roman pings kya hagwa le tin daksa time ka ngata use chen yut kya hagwa ta ina ko ngata 7 basics yut kya symbols symbol ngata tsam yut kya dun yut kya hagwa ka we no zina ngata I ta ngata ra alphabet through ngata ya itu bo tingurale I V X L C D M zide hagwa iu ketna chinok Roman no Tumurale Romana chilo I V X L C D M ene kwe kazo syllable to tena na jip syllable ta I sitina M budi ta ke question ji yona ke I rules po ke ta use chen samna ke rafshina D no pa te zana ngata I sitina next M budi sta na ke nora no ata syllable just I V X L C D M zede swale tena ngata ke tena ta ngata number ina phaba chingyapo Hindu Arabic ene ngata number ina phaba chingyapo kazo I wala nam sara chinok zana 1 thi chinok number ho chik thiano hagwa v se chaba ngata number cham thiano 5 thiano hagwa x se chaba ngata cham thiano 10 thiano ele jai ga ngata cham thiano 50 c4 cham 100 yani century zeda met kya kyuke na thongso do ha century song to no sere mine te c hagwa te zo itubor d ngata kitana 500 no tene m bo kitana ngata chinok 1000 zete I ngata symbol dun yotyak hagwa ta inna symbol dun ka ngata kitana exercise bochwen hagwa ta kya ikachidu exercise 1 write each of the following in Roman numerals ata Roman enang ko ika number tang se do te ngata Roman enang ko d se te do ta number 9 do ha ta kya enang ko kitana rule yotyak ta te goma nga chik ikazerin jise ngata kitana previous number bo yani ngata predecessor me ta before ngune number bo jisi number 10 chokshi ngata ngula number suano 9 chokshi na 9 choksun ngata kita nam sangra chi chano zana ngata roman ka dizazane ngata plus shoste yado minus shoste yado te minus shoste ngata die no sale minus chokan bo ngata I jisi ngata 10 na minus 1 chuna 9 yok jara komera tena ngata 10 bo chunok x tena 1 bo chunok 1 tena ka I no sa equal to ngata 9 9 ta equal to sang I minus chuarang nya po ngata I minus chura number 1 number chi ngata minus chuarang pa te minus 1 chokan po ketana nam sang ta roman na kwa ngata kan minus te ngata gwa de no count plus chua te next ke diches hawale minus po chi diches before ke diches te ngata plus po ketana after ka ngata de no tirale ta kyangi number ka zerin तो फसे का नंबर 9 दो 9 बोंगा ता ची छजरक 10 ने -1 जुना ला म छछि मेरा 5 का 4 जुना क्या +4 जुना 9 योंग यो नपा बट 5 - 4 बो केतना कि जे रोमन न्यूमेरल ना तंग से मे क्या जे मे दा I V X L C D M मे दा ओतेका ताइकल तो 10 - 1 जुना ता 9 यो न ता 10 जस पासा x दो -1 जुना ngi chilo gwa dismala gwa dis जे पासा 10 ata x na 1 ka ngata chinpin I ka keta minus just पासा gwa dis yani ngata roman numeral 9 chino I x hagwa tena tola 12 ngata 10 plus 2 chochira kamera 10 na chino x ngi chilo plus chua chingya po ngata next body hagwa 2 z पासा ngata ina ko 2 zik tang se miru pa dua I malam ngata 1 in ba mana
2 chala 1 plus 1 cho nang dik sanok pa tinanga ta I chamdin I chik I ngis ta ki chik ngisete 2 yong stanok hawale 3 chuk pa nga ta dingya nanok tene C pare na ta chiduk C pare na ko 23 duk 23 wajasa nga ta 10 nang 50 nok mana iwo chinok 10 iwo 50 su nye chachira nga ta 10 mu nye chachira eni ke 10 plus 10 plus 3 chona lamo chachira mera 10 10 20 20 ka 3 23 10 means x inok yang 10 duk x so 3 means nga ta chin 1 1 1 itukla hawa next number 28 28 la 10 plus 10 20 teka nga ta 5 hala yani 50 25 sa teka 3 kalen hawa 28 tene 10 jayega x ikang x 5 jayega v 3 is pasang 1 2 3 hawa 4 zana g tang chi joti azana metyak 4 wo ketana nam sang 5 enang ne minus 1 josan hey 30 zer pasang 10 plus 10 plus 10 yani 30 sa x x x hawa 37 zera jinga po 10 plus 10 plus 10 ka 30 plus 5 jana 35 te ka ngata 2 kalna 37 yani x x x5 v tene 2 is pasang 1 2 yo kitna roman ino. The next question number 12 to sang write each of the following in a Hindu Arabic numerals tangata kitna china tangs do roman ina ngata kitna Hindu nang ko teaches no equal to v45 ina ngata next this to na nam sang ra chichon plus hawa chun bo kitna next this to na plus no plus 5 plus 1 chams 6 6 azu roman bo tangs no teni ka chi duk 10 do 10 song ika 1 1 ki ngata do plus 1 plus 1 plus 1 total sum song 13 hawa ika x axis pa 10 plus 10 song tene I video I v yora chingya po iu chinok 5 ina na 1 putono yani 4 song tono hawa tena ta cham song 24 tene ngata ika chituk 10 plus 10 plus 10 plus 1 yani cham song 31 tene ika dua l chano x chano l chano na x po chuni no mala chun gwa yong so do gwa yong na chi lo minus chun hawa elbow chamin pin elbow 15 no 15 ne minus sam chun x po 10 minus 10 judging po 40 yo kitang ta 40 no hawa ta l chenmo no x ang te ma chun te ma tik du yani plus chun kherche no elbow 50 plus x po 10 then I bo 1 50 ka 10 kan la 60 60 ka 1 kal pa samsung 61 even number 61 ne kitana romance no hawa Tega ta exercise 1 question nis ma miruk ngata ina ye potsa tena ngata rules ut ya hawa rules po ke ngin daksa ta ke class 4 dena silpa sang kya I remember yani itu do minuk ke altas the exercise 1 bo ke given thanks no yale te ngata question number 1 kitana tena for the previous class na ta chi silte hisab sang ta chosto no ta main rules bo nge kya plus na minus ke se basic project pin ta rules main rules bo ke ngata thore ngata next video na silent tirale that's all thank you